दुख केबे दूर हम सुख केबे आसीबो आपणकर समस्या केबे दूर हम मेष राशि वाले क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव जो आपण एमती होपण जहाँ चाहूँगी ताहा तो प्राप्ति करना शत्रु कहीं आपण को बेसी हैरान कर 2024 क्यों ग्रहर शुभ स्थिति जो आपण जीवन में टिके अधे परिवर्तन देखा क्यों ग्रह को मजबूत करने कौन प्रतिकार रही सबकि मुझे वीडियो माध्यम जनइबी यही वीडियो मेष राशि बोले आपण बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो अटे वीडियो को भलसे देखु बुझंतु वीडियो कौन कहुच्छी बोली तेबे जाए आप जानीपर क्यों ग्रहर अशुभ प्रभाव पड़ुची एवं शत्रु संख्या कमीवाई कौन करवा उचित मुझे वीडियो माध्यम ही किसी टिप्स देवी और प्रतिकार आपको कहबी जदि आप प्रतिकार करेंगे हुए तो राताराति आप भाग्य बदली जापे कारण जदि आप विश्वास सह भक्ति भावना सह किसी प्रतिकार करेंगे पॉजिटिव माइंड रे ये दुनिया किसी भी एमती नुहे जोड़ा कि असंभव बोली संभव होता है फ्रेंड्स सबकि संभव होता है निजर विचार जदि ठीक रहा जदि ठीक ग्रह को जदि आप मजबूत कर रखिए क्यों ग्रह तो अशुभ प्रभाव पड़ुची ताहा खंडन करने किसी प्रतिकार करेंगे सब संभव हो पारे तो यही वीडियो आपण बहुत इंपोर्टेंट वीडियो अटे और यही वीडियो माध्यम आशा करुँच आपणकर किसी क्वेश्चन आंसर पाइपर और आपणकर दुखड़ा दूर करें तो आसतु जाना कौन रही मेष राशि वाले आपणकर राशि आराध्यपति होउछन्ति मंगलदेव मेष राशि वाले गुरुदेव लग्न रही शनिदेव इनकम घर रही देखु आपण को किसी माने रिजल्टा टिके विलंब लगुच कि गोटे कम करने को विलंब लगुच किंतु गोटे कथा जानी रखु कम विलंब हेले आपण को निश्चय फलटा मिल ही मिल आपणकर खर्च अधिक होची राहु 12तम घरे रही एवं केतुदेव शत्रु घरे रही शत्रु संख्या ही आपणकर बढ़ 2024 जो पर्यटन राहु सॉरी केतु शत्रु घरे रही गुरु आपन को शुभ फल प्रदान कर शनिदेव इनकम घरे रही आपन को इनकम बढ़ाऊँच जदि आप बिजनेस करूँच बिजनेस मामला रे किंबा कोठी भी टंका पैसा इन्वेस्टमेंट करूँच तो आपण को ठीक रही 2024 रे आर्थिक समस्या एत किसी ना गुरु लग्न रहा आपणकर भाग्य आहरी मजबूत कर सुख सौभाग्य बढ़ आपणकर 2024 रे मन आपणकर प्रसन्न रहिबो किंतु शत्रु लगी ही आप टेंशन रही जाउछन्ति किंतु चिंता करंतुनी आगु को मु आपनको प्रतिकार मध्य कहबी गुरु लग्न रहिबा फ्रेंड्स आपनको पे बहुत ही बढ़िया मुझे कहबी आपनको संतान जनित समस्या जहाँ भी थिला ताहा दूर हम संतान लगी जो मैंने प्लान करछन्ति निश्चय करंतु सक्सेस पाइबे एवं ता सह विद्यार्थी मान बढ़िया अच्छी किसी जगह जमी किणीबी गाड़ी वाहन किणी 2024 घर बनईबी आपणकर केते वर्षर पुराणा इच्छा गुप्त इच्छा पूरण होगा लगे आपणकर सांसारिक जीवन सुखमय गुरु लग्न रहा इे शनिदेव इनकम घर रही आपको शुभ फल प्रदान करूँ कम टे विलंब हो चिंता करनी खर्च टी अधिक होतु खर्च एमतीका खर्च जोटा कि आज आप खर्च करूँ फ्यूचर जाकना आपण को गोटे भल फल देवे से ही खर्च ही आपण गोटे भल फलटा रही जोटा कि आगू आपको जना पड़ो कि सही समय मुझे खर्च कली किंतु आज यह मत मो बहुत ही बढ़िया रही गोटे भल फल मत मिलूँ आपण को सुख सुविधा बढ़ेब धन जन गोपलक्ष्मी आप परिपूर्ण होबे यही 2024 आसतु जाना केतु शत्रु घर रहा केमितिका सिचुएशन देखा देखु केतु शत्रु घर रहा निज परिवार लोक ही आपको शत्रुता जानी था आपण कि आपन को शत्रु करूँ कौन नहीं बोली किंतु सही शत्रु मैंने भी किसी न कले मन में चलो कि या आहु टी आम कि गोटे हानि करवा या एमती क्षति करवा ये सब चाही था कारण शत्रु घर रहा ये सब देखादेव फ्रेंड्स तेणु चिंता करंतुनी गोटे कथा भाविक चलतु फ्रेंड्स
ଯିଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାରିବେନି। 2024ରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆପଣ ପାଇବେ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବନିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଲଗ୍ନ ରହିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନ ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ। କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁନି। କ୍ଷୀର, ଚାଉଳ, ଲୁଣ, ଚିନି, ଖାସ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦହି ଏସବୁ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ କାମ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇଥାଉ ନା, ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ହେଲେ ଘର ମାନେ ପୋଛା ମାରନ୍ତୁ, ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ। କାରଣ ଶୁକ୍ରବାର ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଗୁରୁ ଯେମିତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥିଲେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସବୁ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ ନାରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ଆମେ ସବୁ ନାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସଜେଇ ହେବା, ସଫାସୁତୁରା ରହିବା, ଏସବୁ କଲେ ଯାଇକି ହିଁ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗରୁଷା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଯଦି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଗରୁଷା କରିବେ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗରୁଷା କରିବେ ଥିଲା ଧନ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଡ଼ ମାରିକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇକି ଏସବୁ କରିବେ ତ ଥିଲା ଧନ ତ ସରିବ ହିଁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ এই କଥାଟା ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଯେତିକି ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ନିଜକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ, ନିଜ କପଡ଼ା ଲୁଗା, ଘରର ସୋଫା, ଘରେ ଯେମିତି କିଛି ଅଳିଆ ନ ରହେ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିବେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ, ଆହୁରି ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଜଣ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଦିନକୁ ଥରେ ହିଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତି, ନୁହେଁ। 100 ଥର ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନିକି କରନ୍ତୁ, 100 ଥର ଥରେ ପିଲେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆର ଦିନ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁର କେବେ ବି ଏଇଟା ହେଇଯାଉ ସେଇଟା ହେଇଯାଉ ତାର ଏମିତି ଘଟିଯାଉ ସେମିତି ଭାବିକି କରନ୍ତୁନି। ଖାଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭାବିକି କରନ୍ତୁ। 100 ଥର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକଦମ ଗୋଟେ ନିୟମ ମାନିକି ଦୀପ ଜାଳିକି, ତେଲ ଦୀପ, ରାଶି ତେଲ ଦୀପ ହନୁମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଜାଳିକି 100 ଥର ଲେଖା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତ ଆର ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ମୋତେ ଜଣାଇବେ କି ମୋର ଏଇ କାମଟା ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 100 ଥର ପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 100 ଥର ପାଠ କରିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ। ଏହା ବହୁ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଇଭେନ୍ ମୋର ବି ହେଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 100 ଥର ପାଠ କରିବା ଭଲ। ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ 11 ଥର 21 ଥର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କି କେତେ ଜଣ 100 ଥର ପାଠ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।